ये मुआहिदा पे अमल दरामद करो फिर इंतखाबात की तरफ चले जाओ। हमें एक नॉर्मल अंदाज में इस पर डिबेट करना चाहिए। और आप जबरदस्ती मुझे कैसे कह सकते हैं कि इनको खत्म करें? बंदूक लेकर आके ये जोर पे कैसे कह सकते हैं मुझे खत्म करें? मेरे पास इतना वोट्स है आजाद कश्मीर के असेंबली में, जब तक मैं वहां कंसेंसस नहीं बना सकता उस पर तरमीम नहीं लेकर आ सकते, खामोश हो जाएगा। वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो आज भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों का यह जिम्मेदारी है कि हम अपना अवाम के इस तरीके से नुमाइंदगी करें, अपने अवाम के मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें, सियासी मसाइल का सियासी मुकाबला इस अंदाज से किया करें कि पाकिस्तान में ऐसा फॉल्ट लाइन्स पैदा ना हो, और अगर फॉल्ट लाइन्स है उन फॉल्ट लाइन्स को एड्रेस करने की कोशिश करें ताकि बैरून मुल्क ताकतें हमारा इन फॉल्ट लाइन्स का फायदा ना उठा सके कि अब उठो, बस हो गया। आप इस तरीके से पाकिस्तान को, कश्मीर को, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही हमको नुकसान पहुंचाने देंगे। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे पीटीआई का इस फैसला का को ना सिर्फ वेलकम करना चाह रहा हूं, अगर पीटीआई ने और हमारे ऑपोजिशन के इत्तेहादियों ने इसी किस्म की अपना तरीक़ेकार अपनाया, इसी किस्म की सियासत करते रहे जहां सियासी इख्तिलाफात होता है, जैसे आपका नुक्ता नजर अलग हो सकता है, हमारा और हुकूमत का अलग हो सकता है, लेकिन अगर कौमी मफाद पे हम इसी अंदाज में काम करते रहे जनाब स्पीकर, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुल्क की मईशत को बचाने के लिए सूबाई हुकूमत तो ये कुर्बानी दे रहे हैं, सूबे में रहने वाले अवाम ये कुर्बानी दे रहे हैं, और वफाक को ये पैसा दे। हाल में जो कुछ हो रहा है आजाद कश्मीर में, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हमारा डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली पहुंचते ही तूफ़ान खड़ा कर दिया। स्विट्ज़रलैंड से शहबाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी असम्बली पहुंच गए और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, कोई भी मुझसे ज़बरदस्ती फ़ैसला नहीं करवा सकता। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ और ताकतवरों को मुखातिब करते हुए क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे पीटीआई का इस फैसला का को ना सिर्फ वेलकम करना चाह रहा हूं, मगर अगर पीटीआई ने और हमारे ऑपोजिशन के इत्तेहादियों ने इसी किस्म की अपना तरीक़ेकार अपनाया, इसी किस्म की सियासत करते रहे जहां सियासी इख्तिलाफात होता है, जैसे आपका नुक्ता नजर अलग हो सकता है, हमारा और हुकूमत का अलग हो सकता है, लेकिन अगर कौमी मफाद पे हम इसी अंदाज में काम करते रहे जनाब स्पीकर, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिखाए सूबा पंजाब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कुर्बानी है इस सूरत में, जहां आई थिंक पिछले साल 700 अरब रुपया सरप्लस में दिखाया गया और इस साल 900 अरब रुपया सरप्लस में दिखाया गया। वो पैसा है जनाब स्पीकर जो सूबा पंजाब का हक है, सूबा पंजाब के अवाम के हक है, जो मुल्तान पे खर्च किया जा सकता है, जो डीजे खान में खर्च किया जा सकता है, जो गुजर खान में खर्च किया जा सकता है, मगर कौमी मफाद के लिए, कौमी मुआशी मफाद के लिए, ताकि आप इस IMF प्रोग्राम को पूरा कर सके, मुल्क की मईशत को बचाने के लिए सूबाई हुकूमत तो ये कुर्बानी दे रहे हैं, सूबे में रहने वाले अवाम ये कुर्बानी दे रहे हैं, और वफाक को ये पैसा दे रहा है। सूबा सिंध का पिछले साल तकरीबन 300 अरब और इस साल तकरीबन 400 अरब, ये वो पैसा है जो अगर सरप्लस में IMF की सूरत में नहीं डाला जा रहा था तो फिर ये लियारी में खर्च होता, ये कुरंगी में खर्च होता, ये लड़काना में खर्च होता, ये नवाबशाह में खर्च होता जनाब स्पीकर। इसी तरीके से सूबा पख्तूनख्वा के अपने मुश्किलात हैं, वो ना सिर्फ सरप्लस दिखा रहे हैं, कबायली इलाके जम हुए हैं पख्तूनख्वा में, वो गिना नहीं जाते। पख्तूनख्वा में जो उन साबिक कबायली इलाके से हमने वादे किए कि हम इनको कितना दहशतगर्दी के मुकाबले और फतह करने के बाद जिस अंदाज से हमने वहां डेवलपमेंट करना था, दोनों सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत इसमें नाकाम रहे हैं कि हम वो वादे पे पूरा उतरे। हम ना सरप्लस की सूरत में पैसा मांग रहे हैं, वसाइल से तरीके से दे नहीं रहे हैं, और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर इस बजट में हम नाकाम रहे हैं कि हम जो कबायली इलाकों को टैक्स रिलीफ दिया जाता था वो 2026 में एक्सपायर हो रहा है और हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सके, और बलोचिस्तान के जो मुआशी मुश्किलात है वो आपके सामने हैं। तो आज जब मुल्क मुश्किल में है,
جب اسرائیل اور ایران کا جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس پاکستان کو نقصان ہر صورت میں پہنچانا چاہتا ہے، وہ دہشت گردی کی صورت میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. مہاجرین کی سیٹس کا تعداد اتنا زیادہ تھا کہ خان صاحب نے پھر پنجاب کے اور پختونخوا کے سیٹس ملا کے ادھر کے سیٹس ملا کے حکومت بنا دی. اب یہ کہنا کہ کوئی علاقہ کا یہ خواہش ہے کہ ان کے مستقبل کے فیصلے وہ خود کرے اور ان کا مستقبل کے فیصلے کہیں اور سے نہ کرے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کا کوئی اور صوبہ نہیں ہے جو یہ برداشت کرتا کہ اگر بلوچستان کا الیکشنز ہو رہا ہو مگر آدھا سیٹیں کا فیصلہ یا کوارٹر سیٹیں کا فیصلہ پاکستان کا کوئی اور صوبہ میں ہوتا تو بلوچستان سے تو ریاکشن آ جاتا. اگر صوبہ سندھ کا صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور ان کا ایک کوارٹر سیٹس یا آدھا سیٹس کا فیصلہ صوبہ پنجاب کرتا تو اعتراض ضرور ہوتا. اگر پنجاب میں صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور وہاں کا آدھا سے زیادہ سیٹس صوبہ سندھ میں ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ میرے اتحادی اس بات پہ اتنا خوش ہوتے. یہ ایک واقعی ایک کوشچن مارک بن جاتا ہے میں کہ آپ نے جدوجہد کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کریں گے، پلیبسائٹ ہوگا تو اپنا مستقبل طے کریں گے. دنیا بھر میں 1947 سے لے کے آج تک عالمی دنیا میں پاکستان بھر میں ہم یہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں حقوق کی بنیاد پہ، جمہوریت کے بنیاد پہ، اور یہ ایک کمپلیکیشن تو ضرور ہے. اب اس کمپلیکیشن کی وجہ سے کسی کا جان کو، کسی کا مال کو، کسی کا پراپرٹی کو تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ہمیں ایک نارمل انداز میں اس پہ ڈبیٹ کرنا چاہیے. اور آپ زبردستی مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ختم کرے؟ بندوق لے کر آ کے یہ زور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے ختم کرے؟ میرے پاس اتنا ووٹس ہے آزاد کشمیر کے اسمبلی میں، جب تک میں وہاں کنسنسس نہیں بنا سکتا اس پہ ترمیم نہیں لے کر آ سکتے. ہم نے 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے 30 سال جدوجہد کیا، 30 سال کہ بحال کرو بحال کرو، قائد عوام کی آئین کو بحال کرو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پوری سیاسی زندگی اس میں شہادت کے بعد 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے کامیابی حاصل کی. یہ لوگ آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے شور کور کر کے دھمکیاں ومکیاں دے کے یہ سمجھتے کہ آئین بنتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے جناب اسپیکر. ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم کانفرنس کو، ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم لیگ کو کہ کیا ہوتا ہے، واٹ از دا اپروپریٹ کنسنسس. ہمارے جماعت کا رائے یہ ہے، میرا جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم مہاجرین کا نمائندگی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور مہاجرین کے ووٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار. اینڈ اگر if this is not acceptable to anybody else, to hell with them. I have a political party. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی بھی صوبے کا فیصلہ کوئی دوسرا صوبہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ صوبہ خود کرے گا. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں الیکشن اور پنجاب اس میں مداخلت کرے. کسی طرح کی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی. طاقتوروں کو بھی واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی صورت الیکشن میں کوئی رد و بدل تسلیم نہیں کریں گے.